गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी मास 18 तारिख शनिवार। आसंतु नजर पकेबा आज सकाळ ओडिशा समेत देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर। राज्य में शीतर लहरी जारी होता बेले आसंता 5 दिन पर्यंत तापमात्रा विशेष परिवर्तन होबार संभावना नथिले मध्य केतेक जिले में तापमात्रा कमिबार संभावना रही। विशेषकर उपकूल समेत आभ्यंतर ओडिशा रे 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिपारे। यासह उत्तर पश्चिम दिगरू राज्य को ठंडा पवन प्रभावित होईपारे। या प्रभाव में आभ्यंतर ओडिशार किछि जिले में शीत प्रकोप आहुरी बढ़ीजिवो और राति तापमात्रा 10 डिग्री तलक खसीपारे। अन्यपटे आभ्यंतर ओडिशार घन कुहुड़ी नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करने सह 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବା ସହ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ରହିବ। ଘାଟି ରାସ୍ତା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଅପ୍ ଇନ୍ କଲେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। କେହି ବି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 11,100 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 16,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 11,100 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 16,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 1,443 ଟଙ୍କାରୁ 1,950 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 12,543 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାସକୁ 17,950 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦିଅ ନହେଲେ ପ୍ରମୋଶନ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଠୋର ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ପାନ, ଘୁଟୁଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଛୁଇଁପାରେ 50,000। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ, ଯାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2026ରେ ଏହି ନୂଆ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ବିବାଦୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲିଛି ବୁଲଡୋଜର। ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ହୋଇଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବାବା କାଶୀନାଥ ଜବରଦଖଲ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ଆଶ୍ରମକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି ବିଡ଼ିଏ। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଡ଼ିଏ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ବିଏମ୍ସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧର୍ମନ ସୁନମୁଗ୍ରମ ଦୁନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଉଭୟ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନମୁଗ୍ରମଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ 8ଟି MU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର କେଳେଙ୍କାରୀ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଖି ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ମହା ଦୁର୍ନୀତିର କାର୍ପୋଟଦାର ସାଜିଥିଲେ OBCCର ବଡ଼ ବାବୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ହୋଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା OBCCର ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାମ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଠାରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିର 9 କିମି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚଉଡ଼ା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କମିଛି ଧାନର ମାନ। ଅଳ୍ପ କାଟିଲେ ବି 3100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାହାରେ ବିକିଲେ 2100ରୁ 2200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାଟିଲେ ବି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 30,000 ଟନ୍ ଧାନ କିଣି ସାରିଲେଣି। ବିରୋଧୀ କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ
मान कमिथिबारु किछि जगार कटनी छटनी होउछि जेउठी अधिकारी अवहेला करिसंती कार्यानुष्ठान होउछि जदि मिलरଙ୍କ विरोध में अभियोग आसे कार्यानुष्ठान नियाजियो बोली कहिसंती समवाय मंत्री। परवर्ती खबर पुरी कणासरे कायम हेलाणी झाड़ाबांती पानी परीक्षारू आसिला सांघातिक चित्र दयानदीर पानी परीक्षा पर एथिरे आमाशय भूताणु चिन्हट होइतबा जनापड़ी जहां नहीं लोकंकु सतर्क करिसंती अणु विशेषज्ञ। आउ दुई गाँ को व्यापी झाड़ाबांती वर्तमान सुधा 20 जन आक्रांत डाक्तरखाना चिकित्सित होउछंती अणु विशेषज्ञ यहाकू महामारी कहिया परे एबे लोकंक मनरे भय बढ़ी। परवर्ती खबर नुआ वर्ष आरंभ विश्व में युद्ध बंदर संकेत मिली और यह संकेत देछि अमेरिका। दीर्घ 1.5 वर्षर नरसिंहार पर बंद होगाकू जाउछि इस्राएल गाजा युद्ध विरति चुक्ति करने को उभय देश प्रस्तुत थिबा नै जनापड़ी जहाँ द्वारा आधुनिक मानव इतिहास एक लंबा नरसिंहार धारा उपरे पड़िपारे शांतिर विराम। तेबे यह युद्ध गत 2 वर्ष धरी विश्व में चर्चा शिरोनामा पलटिला केही काहारी को छाड़ाकू थिले नाराज गोटेपटे इस्राएल अन्यपटे हमास संगठन दुई पक्ष मध्य 1.5 वर्ष पर युद्ध बंद। परवर्ती खबर संसदर बजेट अधिवेशन जनवरी 31 आरंभ होब एप्रिल 4 अधिवेशन समाप्त हो परे। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार निजर अष्टम बजेट उपस्थापन करेंगे। संसद बजेट अधिवेशन समय फेब्रुआरी 1 2025-26 आर्थिक वर्ष साधारण बजेट उपस्थापन करेंगे। परंपरा अनुसार अधिवेशन आरंभ जनवरी 31 संसदर उभय गृहर संयुक्त बैठकरू हेब। संसदर मिलित बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन करेंगे। परवर्ती खबर दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर बीजेपी निज संकल्प पत्रर प्रथम भाग जारी करिछि। घोषणा पत्र दिल्लीवासी अनेक बड़ प्रतिश्रुति देछि एवं आगक आहरी घोषणा हो बोली दल कहिछि। संकल्प पत्रर प्रथम भाग में बीजेपी महिलांक उपरे अधिक फोकस देछि। बीजेपी कहिछि जे दिल्ली रे सरकार गठन होगा पर महिलांक प्रति मासरे 2500 टंका दियाजिबो एवं 500 टंकार सिलिंडर 2टी मागणा गर्भवती को 21,000 टंका सहायता आयुष्मान योजना लागू होब 10 लाख टंकार बीमा। जेपी नड्डा घोषणा करिसेंति जे 60 रु 70 वर्ष बयसर वरिष्ठ नागरिकंकु 2500 टंका पेंशन दियाजिबो। 70 वर्षरू अधिक वयस्कंकु 3000 टंका पेंशन दियाजिबो। सेहिपरि बस्ती रे रहुतबा लोकंकु 5 टंकारे पेटपूरा खाद्य देवा पई अटल कैंटीन योजना आरंभ करा। परवर्ती खबर पाकिस्तान आसी एक बड़ खबर। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री को मिली जेल दंडादेश। इमरान खान को 14 वर्ष जेल दंड होइछि। केवल सेतिक नुहे तांको पत्नी को मध्य 7 वर्ष सजा शुणा जाइछि। अल कादिर ट्रस्ट मामलें शुणाणी पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री को लगी शक्त झटका। क्षमतार दुरुपयोग पर दोषी साब्यस्त कर पाकिस्तान कोर्ट। परवर्ती खबर आगामी जनवरी 20 तारिख सोमवार मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबार यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे एही दिन मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो और परवर्ती अभियोग शुणाणीर तारीख संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिए जणाई दिया बोली राज्य साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। परवर्ती खबर संप्रति राउरकेलार बिरसा मुंडा स्टेडियम रे हॉकी इंडिया लीग SIL चली बेले खूब शीघ्र भुवनेश्वर को फेरवाकू जाउछि हॉकी फीवर। कलिंग स्टेडियम रे फेब्रुआरी 15 रु आरंभ होब FIH प्रो लीग हॉकी। FIH वेबसाइट रे उपलब्ध तथ्य अनुसार प्रो लीग रो प्रथम चरण ऑस्ट्रेलियार सिडनी रे फेब्रुआरी 4 रु आरंभ होब। आजिर खबर को एठुखिया नमस्कार। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद एवं प्रतिदिन सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण सर्वप्रथम पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु ताकि प्रतिदिन सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट आपण सर्वप्रथम पाइपारिबे। पुणी आपण सहित देखा न्यू अपडेट सहित विदाय नउछि। जय हिंद जय जगन्नाथ।